Ramadan. Oh, oke. Indomaret. Oh.
gimana Mas? Di Jatim Park 3 ini gimana? Oh, capek. Oh, capek ya. Capek. Tadi dari mana aja tadi? Dino Park, dinosaurus, dino pokoknya. Ada dino bulak banteng enggak? Wah, dino sing bulak banyak, bantengnya nggak ada. Kak John, tadi kemana aja Kak John? Mantap John, benar-benar dinosaurus. Oh, numpak apa ya Kak John? Gak numpak melaku. Kesel.